এই দেখো সৌদি আরব কিছু সিমেন্টের কাজ হয়, ওই যে মেশিনে মশলা মারতেছে, এখানে ঢালবে এই মেশিনে। আবার এই মেশিন, এই গাড়িওয়ালা মেশিন, এই যে উপরের বগুলার মতন ছট দিয়া এখন দেখো কোথায় নাকি মাল ফলাচ্ছে। এই যে রড বানাচ্ছে এখানে ঢালাই করতেছে, ওইখানে যে মাল পড়বে কত দূরে। এই যে ঠোঁট দেখা আছে বগুলার মতো, ওইখানে যে মাল পড়তেছে কত লম্বা। হ্যাঁ ওই যে শাকিল তোমারে খুঁজতেছে হারাম দাদা। এই গাড়ি তোরে মাইরের দরকার আছে, খুঁজতে তোরা সারাদিন স্টোরে আমি রজনী নিয়ে গেছে সন্তের কাছে দমদাল না জানবে না রজনী নিয়ে গেছে মানে সে ওই স্টোরে গেছিলাম স্টোরে গেছে রজনী বসে সন্তের কাছে বলে আর নিয়ে গেছে। কই যাবি না না ভাই আমি সন্ত বছর কাছে তুমি কাউ तू जाओ उधर आदमी नहीं है उधर ओटे में ठीक है। এই ওই ফোন দে আগত, अरे ও মোটারে ফোন দে। अच्छा से क्लीन करने के लिए बोले शाम को पूरे दिए उधर भी अच्छा से क्लीन करने के लिए बोले जाओ এই ফোন দে আগত, ফোন দিয়ে মোর সময় বাথরুম দাদুম সব খুঁজি শেষ। 10 बजे तक है 10 बजे तक है 10 बजे तक है आदमी उधर भी नहीं है माल नहीं है এই দেখো কোম্পানি ছুটি হয়ে গেল, সাপ্লাই লোক এই দেখো গাড়ি সব লাগছে এখানে। हाँ पैसे को देला पैसा हमें बोलना चाहिए रिटर्न करने के लिए माल नहीं इधर उनका कुछ अर्जेंट है तो मैं दिया उधर ये तुम्हारा खुला है और 2 रुपया 10 रुपये की तरह दे। तुम लोग बोलना चाहिए तुमको माल नहीं लेके आने के लिए उधर भी तुमको कुछ अर्जेंट है तो पैसे दिए हाँ अभी तो मैं क्या कर रहा है दूसरा दिन है तो वापस देना चाहिए उधर भी हम लोग